नमस्कार. पडसादाच्या आयच्या भागात तुमका सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. इश्टानो, आयचो पडसादाचो विषय आसा आमच्या गोयच्या फुडाराचो, गोयच्या विद्यार्थ्यांचो, गोयच्या भुरग्यांचो, गोयच्या तरणाट्यांचो. ते तरणाटी, ते विद्यार्थी जे आयज सायन्स किंवा इंजिनियरिंग, दोतोरकी ही सगळी मळां फाटल्यान सोडून खूप मुखार पावल्यात. नवीन नवीन मळां सोदून काडून तातूंत तांणी जैत मेळयला. पूण ह्या विद्यार्थ्यां खातीर, ह्या तरणाट्यां खातीर वेगवेगळ्यो स्किम्स, येवजण्यो, कार्यावळी, स्कॉलरशिप्स राबोवपी आमचे प्रशासन, आमचे सरकार तांच्या बरोबर तितल्याच गतीन मुखार वता काय कितें, ह्या विशयाचेर आयज आमी हांगा चर्चा करतात. ह्या प्रश्नांच्यो जापो सोदपाचो यत्न करतात आनी त्यो जापो सोदपाक आमच्या मदीं 3 मानेस्त हांगा आसात. आमचे पयले मानेस्त आसात भास्कर नायक सर. सर हायर एज्युकेशनाचे पयलींचे संचालक आशिल्ले आनी कितल्योश्योच सरकाराच्यो शिक्षणाक ज्यो निगडीत येवजण्यो आसात त्यो सुरू करपा फाटल्यान तांचो हात आशिल्लो. तांकां आमी हांगा येवकार दितात. आमचे दुसरे मानेस्त आसा शाश्वत कामत, एक परफॉर्मन्स एनालिस्ट आनी हालींच सरकाराक तांणी एक खूप सुंदर रिप्रेझेंटेशन दिला, ज्याच्या आदाराचेरूय आयज आमी हांगा चर्चा करतली. तांकां येवकार. आनी आमचे तिसरे मानेस्त आसा साईराज धोंड, वर्कआउट फूड्स हाचे ते सर्वे सर्वा आनी एक तरणाटे उद्देजक गोंयांतले. तांचीय बी मतां ह्या विशयाचेर आमी जाणा जावन घेतली. शाश्वत, हांव तुज्या कडल्यान पयलीं सुरवात करता, कारण तुवें हालींच सरकाराक एक रिप्रेझेंटेशन दिलें. जे मनोहर पर्रीकर स्कॉलर स्कीम आसा ती परत ताजेर विचार जावचो, ताजेर एक पुनर्विचार जावन कांय नव्यो गजाली तातूंत येवच्यो अशे तरेची ती पुराय रिप्रेझेंटेशन आशिल्लें. मुजरत तुका विचारपाक सोदता, ज्या वेळेस सुरवातेक म्हळें की कित्या खातीर एकतर ते रिप्रेझेंटेशन आशिल्लें आनी तातूंत हो भाग आसा काय कितें की आमचे विद्यार्थी खूब मुखार पावल्यात आनी आमचे सरकार अजून खंय तरी आपल्यो पयलींच्यो स्किम्स आनी स्कॉलरशिप्स घेवन आसा आनी तातूंत बदल जायना काय कितें? पयलीं म्हणल्यार थँक यू सो मच फॉर हॅविंग मी हियर. कित्याक हो जो इशू आसा, जो स्कॉलरशिपाचो आसा, तो खूब व्हडलो आसा. तो प्रॅक्टिकली दिश्टी पडना गोंयाच्या विद्यार्थ्यां मदीं, कित्याक तांकां कळना की ही स्कीम तांकां अवेलेबल आसा म्हणून. पयलीं म्हणल्यार ती स्कीम आसा, इट इज अ व्हेरी गुड इनिशिएटीव बाय द गव्हर्नमेंट, बट तातूंत कशें आसा खबर आसा की इट हॅज टू बी कन्स्ट्रक्टिवली क्रिटिसायज्ड, बिकॉज जे आसा पळय डिटेल्स त्या स्किमी भितर ते विद्यार्थ्यांक सारखे हेल्प करिना. कित्याक जे थोडे इमर्जिंग फील्ड आसा, आतां डेटा एनालिसीस जाता, स्पोर्ट्स परफॉर्मन्स एनालिसीस जाता जे हांव करता, आनी स्पोर्ट्स सायन्स आसा, स्पोर्ट्स डेटा सायन्स आसा, अशे खूब नवे नवे फिल्ड्स येतात. बट त्या फिल्ड्सान वचपाक तुमकां पळोवचें पडटा की तुका ही स्कॉलरशीप कशी मेळूं शकता ती. बट हाजेर जेन्ना तूं विचार करता ऑर तूं अप्लाय करपाक सोदता, तातूंत तूं पळयता की जी एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया आसा ती खूबच डिफरंट आसा, खूब वेग आसा. जेन्ना आमी म्हणटा की आमी मास्टर्साचो स्कॉलरशीप, तो गोवा स्कॉलर्स मनोहर पर्रीकरान जी सुरवात केल्ली ताजी, आमी म्हणू शकना की 10वेचे पर्संटेजर आमी तुका हे दितले स्कॉलरशीप मास्टर्साक. कित्याक जेन्ना तूं भायर शिकपाक वता, जे यू कॅन बी UK, US, खंय तूं शिकपाक वता, जे तुजो कोर्स अवेलेबल आसा, थंय तुजे ते 10वे आनी 12वेचे पर्संटेज कॅरी फॉरवर्ड करिना. They only care about your graduation marks and the co-curricular activities that you have taken part in. So जेन्ना ह्यो गजाली अश्यो घडटा भायल्यान, ताजेर विचार करपाची गरज आसा गोंय सरकारान. कित्याक जे लोक सिलेक्शन कमिटीन जे आसा, they are bound by the rules set in India, which I agree with. Okay, fine. But तांच्यांनी ऑल्सो विचार करपाक जाय की भुरग्यांक कशें बरें जावं शकता, what can be the new opportunities that can be taken up. सर, भास्कर सर, तुम्ही ही जी स्कीम आसा ती बी स्कीम फॉर्म्युलेट करपाक तुमचो तातूंत हातभार आशिल्लो आनी बाकीच्योय सरकार कशा तरेन स्किम्स आनी स्कॉलरशिप्स फॉर्म करता हें तुमकां खबर आसा. एक म्हणजे ही स्कीम कशा तरेन आयली इन प्रेझन्स, आनी दुसरें, सरकार जेन्ना खंयचीय स्कीम तयार करता तेन्ना मुखार वचून ताजेर एक परत फेरविचार करपाचो एक तातूंत हें आसता काय कितें, प्रोविजन आसता काय कितें, आनी सरकार स्किम्स फॉलो करता तेन्ना मुखावयलो विचार करता काय? I'll just go back to ज्या वर्सा की स्कीम फॉर्म्युलेट जाली, ज्या वर्सा पयले फावट 2004-05 ही स्कॉलरशीप दिली, त्या वेळा स्कीम फॉर्म्युलेट करतना दिस वॉज अ बेसिक आयडिया विच केम फ्रॉम अवर एक्स चीफ मिनिस्टर, लेट चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर, आनी तांणी ताका नांवूच दवरलें गोवा स्कॉलर.
आणि ह्या स्किमीची फॉर्म्युलेशनाक तांणी आपलो कॉन्सेप्ट सांगलो. आपल्याक जाय गोंयचे मेरीट जे आसा, गोंयची बऱ्यान बरी भुरगीं जे पळय आसात त्या मेरिटाक आय वॉन्ट टू रिवॉर्ड, आनी ते तूं घे आनी आमच्या सरकारी पद्दतीन जे तुका रुल्स रेग्युलेशन त्या खातीर जे प्रोटोकॉल तयार करपाचो आसा तो कर. ती स्कीम तयार केली. आमचो सेक्रेटरी तेन्ना विजय मदन आशिल्लो, तांणी ती पळयली. ताजे नंतर आमी ती स्कीम इम्प्लिमेंट केली. 2 उद्देश आशिल्ले. एक रिकॉग्नायझींग मेरीट, टॅलंट जे आसा ते हायलायट करपाचे, त्या टॅलंटाक दिवपाचे. देर वॉज नो अपर लिमीट, अमक्योच स्कॉलरशीप दिवपाचे म्हणून नाशिल्ले. सिलेक्शन कमिटी ओपन आशिल्लो की तुमकां जाय तितले दिवपाक शकतात. देर वॉज नो अपर लिमीट. 10 scholarships will be given, 20 will be given, nothing like that. बट ताका हें नाशिल्लें अमकी दिवपाची म्हणून. आणि त्या हातूंत भितर 2 म्हत्वाचे मुद्दे आशिल्ले. ते एक म्हणजे ती ताजी त्या स्कॉलरशिपीची एप्लाय करणाऱ्या भुरग्यां मदीं जी इन्स्टिट्युशनांतल्यान ते एप्लाय करतात त्या गोंयची इन्स्टिट्युशनाक वयर काडपाचो एक मुद्दो आशिल्लो. आणि म्हणून स्टुडंट्स स्टडींग फ्रॉम द इन्स्टिट्युशन्स ऑफ गोवा, इफ यू गो इन द फर्स्ट स्कीम notified, you will find that those students who are passing out from the colleges and institutions from Goa म्हणून आशिल्ले. जेन्ना इम्प्लिमेंटेशनाक आमी गेले आनी जेन्ना लोकांनी वी फावंड दॅट ओ नो दीस कॅनॉट बी, कारण बऱ्यान बरे आमची भुरगीं आसात ते IITक वतात, ते बिट्साक वतात, ते जगभरांतल्या वेगवेगळ्या युनिव्हर्सिटींनी वचून थंयच्यान ग्रॅज्युएशन करतात. आणि अशा भुरग्यांक जर आमी जर हांगा जर स्किमीच्या अंडर आमी जर तांकां जर जवळ जवळ भायर मारतात जाल्यार कशें जातलें. सो वी चेंज द स्कीम. इनफॅक्ट टू द पॉयंट जो म्हणलो की हातूंत भितर बिल्ट इन, म्हाका तुका सांगता 14 वर्सांच्या काळांत जी स्कीम जेन्ना इम्प्लिमेंट केल्ली आसा तातूंत भितर खूब बदल आमी घडयत गेले ओवर अ पिरियड ऑफ टायम. आमी SOPs घाल्यो. आत्तां जो पळय विशय म्हणलो आमच्या कामदेन, त्या विशयान तांणी म्हळें की 50% मार्क SSCक घाले. नो, वी हॅड डन अ डिफरंट थिंग एट दॅट टायम. SSCची 10%. एक स्टुडंट म्हणून एक सडन स्पॉरेडिक स्कॉलर जावंक शकना. स्कॉलर इज अ स्कॉलर रायट फ्रॉम बिगिनिंग. सो ताका एक SSCचे एक 10%, 12वेची 20%, आणि कॉलेजाचे ज्या कॉलेज इज द क्वालिफाईंग एक्झामिनेशन ताजी 30%, दॅट वॉज 50, आणि रिमेनिंग 50% वेअर फॉर द एक्स्ट्रा करिक्युलर ॲक्टिव्हिटीज ॲट द स्टेट लेवल, नॅशनल लेवल, स्कूल लेवल, वॉट एव्हर इट इज. सो दिस इज हाऊ दॅट वॉज बिल्ट अप विथ द होल आयडिया that qualifying examination is a graduation, and therefore taka 30% maximum dillai. So this is how, and the changes kept on happening. Somewhere a court an judgment dilo and amko sangle na mark diya. So the selection committee, which was then headed by the top people from the country, because if you look into the initial scheme, it said that the people who were supposed to chair were supposed to be the best academicians of the country, not Goa. Goichu manis na chairman, because transparency was at the height of it. And that is how it was done. And that is how the scheme went on for the period of. Now of late certain changes have come. The latest scheme ji mujhe kade aayla ji notify zala 25-26. It says 50% of the marks should be, I mean 50% weightage should be given to SSC. Why government has done it, we do not know. We do not know. Surely, I am telling you. I also did not get opportunity to talk to the people who drafted it and ask baba te kitya khati kela म्हणून म्हाका विचारपाक कोण मेळूंक नात. पण if you ask me, and if you ask me to give my opinion, ह्या स्किमी खातीर SSC is not at all a criteria. Because एक सेकंडली SSCक मार्क पडटा कशें ते पळयल्यात आमी. 100% जर धरले जायत आमकां 105% मार्क पडिल्ले हाजे पयलीं याद आसा तुमकां. स्पोर्ट्साचे मागीर एड करतकीर तो 105 बी जाल्लो आसा. 95+ आणि 10. नाव मार्क्स इज नॉट अ स्कॉलर अगेन. स्कॉलराची एक वेगळी डेफिनेशन आसा. आनी हो गोवा स्कॉलर हे टायटल आय डू रिमेंबर सम ऑफ द स्कॉलर्स हू सेड it is not the money that matters to me. Interview भितर ताणें सांगलें it's not the money that matters to me, but it's the tag, it's the label that I get. How proudly I can say I am Goa scholar.
This is how the scheme एक्झॅक्टली has moved. on. सर तुम्ही म्हणत अशें की SSC मेरेन म्हाका दिसता खंयच्याय भुरग्याक आपल्याक कितें जावपाचें आसता तें अजून खबर आसता काय कितें हें खबर ना आनी हांव सायराच्या कडेन मुद्दम येता बिकॉज वी शेअर वन कॉमन थिंग आमच्या दोगां कडेन लॉ डिग्रीज आसा बट वी आर नॉट डुईंग लॉ आणि अशी कितलीशीच भुरगीं आसतलीं Correct. ज्यांच्या कडेन डिग्री एक तरेची आसा बट देन सर्टन पॉयंट ऑफ टायम दे डिसायडेड की आपल्याक कितें तरी वेगळें करपाक जाय सो ह्या वेगळ्या करपी भुरग्याक अशा तरेच्या स्किमीचो आदार जाता काय कितें आनी ताज्या खातीर सरकारान वेगळे तरेन विचार करपाक जाय काय कितें ऍब्सोल्युटली करूंक जाय. आता पयलीं म्हणल्यार म्हाका ह्या स्किमी बद्दलूच खबर नाशिल्ली. आता हांगा येवंक जाय म्हणून हांवें आता शाश्वताचे ते रिप्रेझेंटेशन वाचल्यान म्हाका कळ्ळें की नाव आय रियलायज आफ्टर हियरिंग ऑल ऑफ दिस अँड आफ्टर मिटींग सर दॅट दिस इज सच अ लवली स्कीम. पण म्हाका कोणें सांगूंक नासलें. आय डिडंट हियर अबाउट इट एनीवे. हांव हांगाच गोंयांत शिकला. आय वॉज सो एक्टिव्ह इन रोटरॅक्ट हांगा थंय सगळे कडेन आसताले आमी. बट वी डिडंट हॅव दिस एक्सेस टू दिस. म्हजें अशें म्हणणें आसा की आतां तुवें म्हणलें तशें 10वेंत म्हाका क्रिकेटर जावपाचें आशिल्लें. म्हाका खबर नाशिल्लें म्हाका कितें जावपाचें आशिल्लें. हांवें लॉ केलें ताचे मागीर. लॉ करून जातकीच म्हाका कळ्ळें की म्हाका एक ऑन्टरप्रिन्युअर जावंक जाय आफ्टर प्रॅक्टिसिंग लॉ फॉर अ इयर. सो देन आय शूड हॅव हॅड द ऑपॉर्च्युनिटी टू डू इट समवेअर. पण म्हज्या जर 10वीचे 50% मार्क कळले जाल्यार म्हाका 70 पडिल्ले. 67 का 72 that I'll not qualify anywhere. But today, with the grace of God and because whatever little we've been able to do, I go and give talks in IIMs and IITs. So how do you judge a kid for his 10th standard or 12th standard marks? दुसरे म्हणल्यार I was just talking to शाश्वत, ताजो कोर्सूच ना गोंयान. म्हणल्यार ताज्या भशेन जे तो करूंक सोदता आनी आज पयलीं भशेन हे म्हाका दिसता हो स्कीम जेन्ना ड्राफ्ट केल्लो न्ही आमचे पयलींचे म्हणटाले न्ही की तूं डॉक्टर जालो जाल्यार एड्युकेटेड, इंजिनियर जालो जाल्यार मातसो तरी एड्युकेटेड, आनी कितें केलें जाल्यार तूं अनएड्युकेटेड अशें आमचे पयलींचे लोक उलयताले. दिस स्कीम सिम्स ऑफ दॅट एरा. इफ यू लुक एट इट दॅट वे इट शुडंट बी. टुडे टायम्स आर चेंजिंग. हांव इतले कॉलेजींनी वता, इतले कडेन पळयता ऑन्टरप्रिन्युअरशीप, न्यू आयडियाज, स्टार्टअप्स आर गिवन सो मच वेटेज. इतलो वेटेज आतां लोकांक भुरग्यांक आपल्या डॉक्टर जाल्लो नाका, कितें तरी वेगळें कर, कितें तरी दुसरें कर. So from that point of view, I think the scheme needs to change and completely it needs to have a different look. You need to have different people from the Indian इतले बरे लोक आसा who can think from different point of views. I think this needs a relook completely. Shall I say Please, Jaka? please. I will just say schemes एक मिसकन्सेप्शन आसलें तातूंतल्यान वचची म्हणून. स्कीम सुरू जावन आज मेरेन सादारण 396 398 रफली द फिगर एक्झॅक्टली इतली लोकांक ही गोवा स्कॉलर स्कीम मेळ्ळ्या. आय वूड से तातूंतले सायन्सीस, प्युअर सायन्सीस, अनट्रेडेड वेज लायक वॉट शाश्वत इज लुकिंग इन टू असल्यो स्कॉलरशिपी इन द पास्ट मेळिल्ल्यो आसात. आय रिमेंबर इन 1 year एक भुरगे हांगा लंडनाक ते म्युझिक स्कूल आसा पळय व्हेरी फेमस. आय डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दॅट. व्हेरी फेमस आनीक स्टँडर्ड वन. ताजे त्या हातून शिकपी ते भुरगे डू यू नो हर पर्सेंटेज एट ग्रॅज्युएशन? शी वॉज जस्ट 60 ग्रॅज्युएशन, जस्ट 60. बट द रिकॉग्निशन वॉज डन फॉर हर म्युझिक. देर वॉज अ स्टुडंट हू हॅड डन her this one medicine केल्लें, but then she went for sports medicine, specialized course in Australia. What she is doing, where she is, she must be in some top this thing. There was a student who had got into the medicine. I'm not taking any names. Got into medicine, did not take up medicine, did not take up engineering, percentage like 96, 97%, went in for pure sciences and got a scholarship. There are many people like this. कोण आयुर्वेदाक वता, आयुर्वेदाक वचणारो भुरगो, इफ यू लुक इन टू आय मीन हिज पर्सेंटेज वॉज कमी म्हणून तो आयुर्वेदाक गेलो आनी ताका मेळ्ळें हो एक भाग. बट आय डेफिनेटली नो ऑफ अ स्टुडंट वॉज गेटिंग इन MBBS एडमिशन मेळटालें. ते भुरगे आयुर्वेदिक सायन्स करपाक, आयुर्वेदिक मेडिसिन करपा खातीर गेले. नाव दीज आर अनट्रेडेड पाथ्स. शाश्वत जो पळय म्हणटा की एक अनट्रेडेड पाथ, ताजी डिसिप्लिन इज नॉट इवन नोन. सो पीपल हू आर गोईंग बाय दीस अनट्रेडेड पाथ, कारण ते एक स्वप्न घेवन वतात. दे आर नॉट ओगीच न्ही. तो ताणी कितें तरी अभ्यास त्या गजालीचो केल्लो आसा जी आमच्या परीक्षकां मदीं कदाचित खबरय नासतय बी, बिकॉज परीक्षकां मदीं एक टेक्नोक्रेट आसताच, एक इंजिनियर असतात. ताचें कारण इतलेंच की सगळेच भुरगीं इंजिनियरींग. हांवें हेजे आतां तुमकां फिगर दिला आउट ऑफ 98, 96, some 98 students have already been this type. That does not include your MBAs. आतांच्या काळांतली नवी स्टायली भितर इंजिनियर जाणारे
50 to 60% of the Next time people, they they get- don't go for MS, but they go for MBA. बरोबर. And they ultimately end up with either finance person or marketing person or whatever it is, new areas of management. आणि ते त्यांची प्रिन्सिपल डिसिप्लिन विसरून वतात. इट्स अ गुड थिंग. आय हॅव नो कंप्लेन ऑन सर हाजेरूच म्हाका जस्ट मागीर म्हाका शाश्वता कडल्यानूय जाणून घेवपाक जाय की एक्झॅक्टली कितें हे नवे कोर्सीस. बट सर आतां आमी एनईपीचो इतलो सगळो बोवाळ आयकतात आनी आमी एनईपीन एक गजाल आमकां परत परत सांगता की भुरग्याक जे जाय ते करपाक मेळपाक जाय. फाल्यां धरया ताका डान्स आवडटा जाल्यार ताका डान्सांतल्यान ग्रॅज्युएशन आनी पोस्ट ग्रॅज्युएशन करपाक मेळूंक जाय. सो आमच्यो स्कॉलरशिप्स आमच्यो एज्युकेशनल स्किम्स ज्यो आसा त्योय आतां एनईपी कडेन Align अलायन जावपाक करपाची जाय. गरज ना काय कितें. आनी दुसरी आसा. जी कमिटी तुमी म्हणटात ती कमिटी इज द कमिटी अ प्रॉब्लेम. कारण कमिटीच्या लोकांक जर खबर ना हे कितें प्रकरण, बाबा हो कोर्सूच कितें तो खबर ना, जाल्यार मागीर त्या भुरग्याक तो कसो ऑपॉर्च्युनिटी दितलो. म्हणजे मग ते कमिटीचो पूल सरकाराच्यान करूं येता. एक पूल ऑफ द पीपल फ्रॉम द डायवर्स फिल्ड्स करपाक. आणि आज आमचे कडेन पळय एज यू हॅड सेड इट न्ही, एका टायमाचेर आमी स्कॉलरशीपी वेर गिवन ओन्ली ऑन फेस टू फेस इंटरव्यूज. ओवर अ पिरियड ऑफ टायम वी रियलायज की भुरगीं थंय आहा तुजी सारकें. 6 लाखां खातीर बरोबर. किंवा 5 लाखां खातीर तो ऑल द वे हांगा येतलो आनी मेळना जाल्यार. बरोबर. सो वी प्रोवायडेड फॉर स्कायप. त्या तेपाक स्कायपाचेर प्रोवायड केलें. आज टुडे दॅट हॅज बिकम अ रूल. मदीं कोवीड आयलो बरोबर. दॅट बिकेम अ रूल टुडे. Everyone had to go सो on द strike. स्कीम इज डायनामिक. प्रश्नच ना. हम्म. पूण हे विचार जे पळय आसतात न्ही, हम्म. हे विचार नवी कोर्सीसांक हे दिवपाचे बी आय फुल्ली सपोर्ट इट. आय फुल्ली सपोर्ट इट. Yeah, yeah. शाश्वत जस्ट फॉर पीपल टू अंडरस्टँड, कित्याक आमी वदळच्यान उलयतात की नवे ट्रेड्स, नवीन तरेचे कोर्सीस. वॉट एक्झॅक्टली इज दिस कोर्स? म्हणजे हे स्पोर्ट्सान जे तूं आयज करता ते, आणि अशा तरेच्या कोर्सांक ह्या स्किमीचो चड आदार जावप कित्याक गरजेचें? सो आता कशें आसा खबर आसा, जे हांव परफॉर्मन्स एनालिसीस जे करता पळय, इवन आय हॅव अ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनियरींग पयलीं म्हणल्यार. हय. बट जेन्ना कोवीड आयलो, आय हॅड द ऑपॉर्च्युनिटी टू वर्क विथ FC गोवा, हू हॅड गिवन मी एन इंटर्नशीप. दे शोड ट्रस्ट इन मी एंड आय वॉज डुईंग माय डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्सान GPPंतल्यान. सो तेन्ना हांव थंय वतालो काम करपाक. सो तांचे कडल्यान जाणून घेतालो की कशें करता, कितें करता. सो आय न्यू की एक बॅकरूम स्टाफ आसता जो प्लेयराचे परफॉर्मन्स इव्हॅल्युएट करता बेस्ड ऑन डेटा, स्टॅटिस्टिक्स, प्लेयर मुवमेंट कसो आसता, GPS ट्रॅकर कशें यूज जाता प्लेयरांचेर, फुल डेटा इव्हॅल्युएशन करपाक. सो हातून म्हाका इंट्रस्ट बिल्ड जालो. जसो म्हाका इंट्रस्ट बिल्ड जालो, हांवें तातूंत आनी रिसर्च करपाक स्टार्ट केली की हांव खंय करूं शकता. फर्स्ट आय रिसर्च इन गोवा, गोंयांत तर ना. मागीर हांवें इंडियन रिसर्च केलें की इंडियन खंय करूं शकता, इंडियनूय ना. सो हांवें कितें म्हणलें की पयलीं हांव म्हाजें डिप्लोमा कंप्लीट करता, आय टेक सम टायम ऑफ, लेट मी वर्क इन दिस फील्ड, लेट मी अंडरस्टँड की कशें कितें चलता तें. हांवें हातूंत काम केलें. म्हाका कळ्ळें की हातूंत इट इज अ ब्रॉडर स्कोप, बिकॉज इन इंडिया हे वर्ड परफॉर्मन्स एनालिस्ट अशें ना. बट भायर जेन्ना तूं वता, लायक UK वता तूं, US वता, ऑस्ट्रेलिया वता, आमी म्हणटा की अरे ओलंपिक्सान आमचे परफॉर्मन्स कित्याक ना. But every team has a performance analyst who helps them with every specific sport. Hockey has one, basketball has one, football has one, cricket has one. आमी तें पळयना. आमी म्हणटा की अरे परफॉर्मन्स येना बरे प्लेयराची तशें. सो जेन्ना हें जालें, हांवें कितें स्टार्ट केलें, आय वूड विजिट एवरी कॉलेज दॅट आय हॅव गॉन अब्रॉड नाव. आय वूड गो टू एवरी कॉलेज वेन आय एम डावन इन गोवा, wherein I would give a talk to various students to try and understand की तांकां कितें करपाक जाय. मेन मोटीव कितें आशिल्लो हातूंत भितर, म्हाका कोणें सांगून नासलें की ही फील्ड एक्झिस्ट करता म्हणून. पण म्हाका जेन्ना आतां खबर आसा, म्हाका ती भुरग्यां कडेन पावपाक जाय स्कीम. कित्याक there are some people who might have been very good at sports, but an injury might have happened to them आनी तांकां आतां खेळपाक मेळना. बट तांकां तो पॅशन आसा भितर, तांचे कडेन डिग्री आसा, बट तांकां ते स्पोर्ट्सान भितर सरपाक जाय. जेन्ना तांकां अशें स्पोर्ट्सान भितर सरपाक जाय, देर आर दीज वेरियस डिग्रीज दॅट यू कॅन डू एंड गेट इन टू दॅट स्पोर्ट. बिकॉज तूं तुजो पॅशन फॉलो करता, तूं नवी फील्ड फॉलो करता, आनी तूं एट द एंड तुजें ग्रोथ पळयता. बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट ग्रोथ. सो आतां जी फील्ड कितें आसा, डेटा एनालिसीस आतां नवी आयल्या, AI बेस्ड डेटा एनालिटिक्स आसा, परफॉर्मन्स एनालिसीस आसा, स्पोर्ट्स सायन्स आसा, जे सरान सांगलेलें ते स्पोर्ट्स मेडिकल सायन्सीस स्पेशलायझेशन ऑस्ट्रेलियाच कित्याक आसा, बिकॉज इंडियन ते हेच करना.
आणि मागीर आमी म्हणटा ऑस्ट्रेलिया सदांच वर्ल्ड कप जिखता म्हणून. हय सो बरोबर तशें आसा कंपॅरिझन. बरोबर. सो इट इज नॉट ओन्ली म्हणजे आमी कशें सरान जशें सांगलें की आमी स्पोर्ट्सान जे खेळटात तांकां मार्क्स दितात मेकळे करतात, बट स्पोर्ट्सांनी शिकपा सारके खुबश्यो गजाली आसा बियॉन्ड द ग्रावंड. हांव जेन्ना साईराजान म्हळें की आपल्याक एक स्किमीचें सुद्दां खबर नाशिल्लें, हांवें ताका फकाणांनी म्हळें की तुका कितें गरज आसा, तुका शार्क टँक आशिल्लो म्हणून. सो साईराज म्हणजे घडये सरकारा कडेन शार्क टँक नासत, पूण एटलिस्ट एक थिंक टँक आसपाची गरज आसा काय कितें, की एक सपोर्ट आमी आमच्या विद्यार्थ्यांक दिवपाक जाय. आनी आमचे विद्यार्थी खूब मुखार पावल्या, सो तांकां धरून आतां आमकांय बी धांवचें पडटलें, आमच्यो स्किम्सूय बी आतां मुखार वच्च्यो पडटल्यो. अशे तरेचें एक थिंक टँक आसप गरजेचें. 100%. कित्याक हांव सुद्दां आतां खूब कॉलेजींनी वता, म्हाका इन्वायट करता टू स्पीक टू द स्टुडंट्स. म्हणजे इतलेंच तांकां सद्दां आसता की तुमी मातशे गोंयचो जो आमी ते एक्वेरियमान भितर आसा न्ही सगळे धाकटी नुस्तीं हांगा फिरता, ते भायर सर एंड सी द वर्ल्ड. भायर इतलें सगळें आसता, आमची तकली खूब लिमिटेड जाता हांगा. सो भुरग्यांक एड्युकेट करपाचो खूब इम्पॉर्टंट आतां गरज आसा. सो इवन इन दीस अकॉर्डिंग टू आय थिंक दिस स्कीम इज गोल्ड. म्हणजे ह्या स्किमाच्या अंडर यू कॅन डू सो मच. जेन्ना तांच्यांनी केल्लें हॅट्स ऑफ टू देम फॉर इवन कमिंग अप विथ दिस अँड डुईंग ऑल ऑफ दिस. बट आय थिंक टाइम नाव टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल. म्हणजे एक वेगळे लेवलार व्हरूंक जाय. मोर दॅन जस्ट गिविंग दिस इलेक्टिंग or selecting Goa scholars, make the students ready to become Goa scholars. So tell them more about the schemes that are there. That should be part 2 of this, phase 2. की आम्ही कशी ही स्कीम भुरग्यांकडे पावयतले, कशें तांकां आमी सांगतले की कितें कितें आज करूंक मेळटा ते. हे फक्त इंजिनियरिंग, मेडिसिन, लॉ हेच ना, हाजे भायर खूब कितें वेगळे वर्ल्ड आसा. सो मोर पीपल लायक शाश्वत, मोर पीपल हू हॅव डन डिफरंट थिंग्स, नॉन कन्व्हेन्शनल थिंग्स, तांकां अंडर दिस स्कीम इन्वायट करूंक जाय. की मेक अ पूल. आय एम शुअर इफ ही इज इन्वायटेड, वाय विल ही नॉट. हांव म्हणजे गोंया खातीर म्हाका कोणें आपयला 100% येता म्हणटलो. अशें तूं जर एक 20 गोंयचे भुरगे जांच्यांनी वेगळे कितें केलां, इवन दोज हू हॅव टेकन द स्कीम फॉर इवन दोज हॅव टेकन, म्हाका कितें करपाचें स्किमाक, म्हाका पयशे मेळपाचेच ना. सो बट आय एम रेडी टू गिव माय सर्विसीस टू गो अँड स्प्रेड दिस स्कीम, टॉक अबाउट न्यू थिंग्स दॅट कॅन बी डन, make them ready to become Goa scholars. I think that should be phase 2. Sir, I will just ताजे हाजे खातीर just to tell and कशें how the evolve जाता तुमी ते. There was a time where the elected representatives of the people started demanding there should be a reservation in the scheme. Now just as you smile, Goa scholar and Scholarak reservation. So this issue came not once. This issue came at least 3 to 4 times, and it was well defended, saying the one scheme, it should not be in any way diluted. Because Goa scholar you cannot define on the basis of the caste, religion, etc. etc. Scholar is a scholar, and it is recognizing the merit. So that is what Sairaja's point is well taken. It is talking of something else. Scholarship हांगा उरली तुजी. तो म्हणटा स्कॉलरशिपी खातीर भुरगीं तयार करपा खातीर जे पळय अवेरनेस आसा. अनफॉर्च्युनेटली सायराज वॉट इज हॅपनिंग इज आमचे भुरगे मरे वर्तमानपत्र वाचनात, वेबसायटीचेर वचनात, स्कीम डिक्लेअर केल्या काय ना हेंय तांकां कळना. तांचो आवय बापूय कोण तरी सांगता की ही स्कीम केल्यार अमके पयशे मेळटले म्हणटे खातीर तेन्ना कोण तरी वता ते पळयता. दिस इज अ रियालिटी. आय एम टेलिंग यू. गोंयचो भुरगो कितले एरियांनी काम करतात. एज आय एम टेलिंग यू, एज आय वॉज कनेक्टेड विथ इट, कोणी कितें कितें म्हाका आय डोंट नो वेर दे आर नाव. कोणी तरी सांगिल्लें की नॉन इन्वेजिव्ह ग्लोकोमिटर, अजून म्हाका दिसूना तो मार्केटाक आयला काय ना. नॉन इन्वेजिव्ह ग्लोकोमिटर, रगत काडनासतना तुजी रगताची हें कितें आयडियाज, कल्पना, आणि नाव विथ AI एंड ऑल दोज थिंग. नाव देर आर पीपल हू हॅव गॉट इवन आतांच्या हातूंत भितर AI वालो एकलो AI इतली हायर लेवलाचो रिसर्च करणारे भुरग्याक दॅट स्कॉलरशीप इज अवेलेबल. These are the people who are, and they should be available. I am not saying they are available. तुझो मुद्दो त्या लोकांचो थिंक टँक पूल आणि हे ह्या स्कॉलरशिपी भितर एक हें आसा. इवन टुडे इट इज कंटिन्युईंग. अजून तें बदललें ना. यू आर पॉसिबल कॉन्ट्रिब्युशन टू द स्टेट ऑफ गोवा. आणि स्कॉलरशिपीची इंटरव्यू टायमार आय हॅव सीन सम ऑफ द पीपल सेईंग आमी चंद्र तारे सगळे जमनीचेर हाडटले आनी आमी हें करतले. दिस इज नॉट रियालिटी. खंयचोय भुरग्याक गोवा स्कॉलर मेळटा, ताजो आवय बापूय कांय लाख रुपया खर्च करता. आवय बापूय लाख रुपया खर्च करता, आनी ते जेन्ना तो खर्च करता तेन्ना
ताका ते रिटर्न ताका तो पयशे तरी रिकवर करपाक जाय. हम्म. सो ही कॅनॉट से आपूण ती करतलो हांगा फाल्यां येवन काम करतलो म्हळ्यार तो फुटी उलयत वचतलो. बरोबर. सो तो काम हांगा तो ताणी सांगपाचें आपूण थंय शेअर करता आनी लेटर ऑन ही शूड कॉन्ट्रिब्यूट. 100%. A few of them might be, but if you try to contact them also, this That's is the not sad part. happening, Yeah. That's the unfortunately, sad part part. of it. Overall, it's a sad part. It is a sad. Sad. कोणी गोंयचो असल्यार तुका you want to give Yeah. back to your people. बरोबर. You know, I'm just like digression fine. जातलें, but I'm saying, and again, व्यक्तिपूजा बी न्ही, but I'm just saying it. गोवा स्कॉलर स्कीम जशी कम्युनिस्ट लेट पर्रेकार सराचे तकलेंतल्यान येयली, तशी दुसरी स्कीम जी आयिल्ली इज इंटरेस्ट फ्री लोन स्कीम. IFL, इंटरेस्ट फ्री लोन स्कीम. आणि आमची हे पळय आसता ते आमी सर हे आमी पयशे विदावट एनी हे दितले कितें सेक्युरिटी आनी ते पयशे बंद जाल्यार दितले रे ते. गोंयकार तसो प्रामाणीक आसा. This was what he had told me. I tell you, and that scheme was born when his son had to go. This may be personal, if you don't want, you can cut it. His son was going to abroad आणि ताका पयशांची गरज आशिल्ली. ताजे खातीर स्कीम केली ना. ताका गरज आशिल्ली हे रियलायझेशन जालें म्हणून लोकां खातीर स्कीम केली फ्रॉम द नेक्स्ट इयर. बरोबर. And that's how that scheme was born. So I'm just trying to tell you that प्रत्येक स्कीम म्हाका एक बर्थ आसता. प्रत्येक स्किमीक एक डायनामिझम आसा and it moves over a period of time. सर म्हाका जस्ट तुमचो एकूच मिनिट घेवपाक जाय कारण आमी हे सगळे उलयतात खरे पूण तुमी फाटली कितलीशीच वर्सां जाली अपार्ट फ्रॉम तुमच्या कामा शिवाय तुमी कितलेशेच जाणांक करियर कावन्सिलिंगूय करतात आनी एक जनरल आमच्या सोसायटीन परसेप्शन आसता की अमूक जशें सायराजान की अमूक करप म्हळ्यार ताका एक रिस्पेक्ट आसा. तुमी पेरंट्सा कडेन उलयतना एटलिस्ट ही वृत्ती आतां तरी बदलल्या काय कितें की पेरंट्स आर ओपन टू म्हणजे हांव शाश्वत Very, केल्यार म्हाका very, अजाप जाता की तुज्या आवय बापायचें कितें Exactly, very, very few. have they Shashwat, opened yeah, up? yeah, Shashwat, your father and mother you should worship. I'm telling you because when इवन my, हियर म्हणजे समवन जस्ट yes, keeping the that's- degree apart and you know when it came to my own daughter Something. and when she got qualified for the medicine, हय. पप्पा आपली मेडिसिन केलें ना जाल्यार तुजी कितें ऑब्जेक्शन आसा? Our question was why our objection? It is you who are to Exactly. take a call. आपल्याक इंजिनियर जावपा नाका, आपल्या मेडिसिन करपा नाका, करनाका. Yeah. ही जर पालकांची वृत्ती जर बदलली जर जायत आणि आपल्या भुरग्याक जे जाय तें करपाक जर पालकांनी जर दिली जायत, अदरवायज भुरगो आपल्या जाय तेंच करतलो निमाणे. आय हॅव प्लेंटी ऑफ स्टोरीज त्यो मागीर केन्ना तुज्यान Another show on that. that. शाश्वत जस्ट फायनल ये फ्रॉम यू की तुवें रिप्रेझेंटेशन दिला आता सरकाराक. व्हॉट इज युअर मिनिमल एक्सपेक्टेशन्स फ्रॉम द गव्हर्नमेंट आनी कितें जावचें अशें दिसता तुका सो दॅट दिस स्कीम रिचीज द मॅक्झिमम स्टुडंट? सो आतां कशें आसा खबर आसा हांवें इन कन्सल्टेशन विथ एटलिस्ट 300 to 500 people like students who are currently studying हे डिसिजन घेतलें करपाक. I was in London when I was drafting all of this. Especially came down that I will submit this when the assembly is going on so that it gets raised. एक्झॅक्टली. मेन कशें आसा खबर आसा की म्हाका सायराजान सांगलां तशें I want to give it back to everyone who has supported me because for me also it was very tough. एक्झॅक्टली. कित्याक सरान सांगलें अशें IFEL स्कीम नाशिल्ली जाल्यार म्हाका म्हजें एज्युकेशन परस्यू करपाक मेळनाशिल्लें. But that is another thing that it also has a drawback. That is another case altogether. But kasha asa ki I know of a person personally who has a GPA, current GPA, he is a rank holder in Goa University of 9.8. Taka ही scheme घेवपाक मेळना and he has got an admission at a top university. Right. पण ताका ही स्कीम मेळना because 10वीची वेटेज 50% केल्या. My only question was की 10वीची तू 50% कशी धरू शकता? बरोबर. 12वीची तू 30% धरता आणि ग्रॅज्युएशनाची 20. स्कीम मास्टर्साक बरोबर. बट तू ग्रॅज्युएशनाचे 20% धरता. सेन्सूच ना हातून भितर, कॉन्टेक्स्ट हेच ना भितर. And the main thing is that there might be some students who might have gone abroad. See, म्हाका अशी खास नाशिल्ली की भायर वचून शिकतलो, बट माझो कोर्सूच ना, सो म्हाका वचचेच पडलें तें. I didn't have any other option. So when a scheme like this comes up, I would always want to take that scheme and make sure that I have something which I can give it back to the people. Same. So these are like the most minimal expectations that दर तांकां मातशें फॉर्म्युलेट करपाक जाय पॉलिसी, जाल्यार तातूंत भितर स्टेमाक तूं सर्टन स्पॉट्स एलोकेट कर, आर्ट्साक सर्टन स्पॉट्स एलोकेट कर, स्पोर्ट्स सायन्स एंड इमर्जिंग टॅलंट्स आसा ताका सर्टन स्पॉट्स एलोकेट कर. सो तातूंत कशें जाता की
इट बिकम्स व्हेरी कम्पेटेटिव्ह. राईट आणि inclusive. कॉम्पिटेटिव्ह झाले म्हणजे बरोबर. कशें जाता बरोबर. जेन्ना आता कळटले लोकांक हम्म. हे भायर सरतुकडी की ओके दिस स्कीम इज देर आमी इतले अशें करू शकता. बरोबर. कॉम्पिटिशन जेन्ना वाडटा ते स्किमीचो व्हॅल्यूय वाडटा. Exactly. सद्या आता कोणाक खबर ना की बरोबर. कितें ती. हम्म. जेन्ना आता हांवें रिप्रेझेंटेशन दिले थोड्यांक सोडून Exactly. मागीर ताका कळ्ळें की अरे अशी अशी स्कीम आसा आनी Correct. आमकां बेनिफीट जावं बरोबर. शकता Absolutely. हातून भितर. So it's a good suggestion कित्याक तूं तें कंपार्टमेंटलायझेशन करता काय केलें म्हणून काय हरकत ना बिकॉज तातूंतल्यान त्या हांकां हें उरता आनी देर यू कॅन पुट अ क्लॉज मेळना जाल्यार कॅन्डिडेट इज दुसरें. नॉट बरोबर. अवेलेबल गिव इट टू Absolutely. आणि I think Absolutely. सिलेक्शन कमिटीक Yeah. एक क्लॅरिटी मेळटा की क्लॅरिटी बाबा मेळटा अशा तरेच्यो गजाली आसा जंय आमी विचार पूण करपाक पूण टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज आय कॅन टेल यू द कमिटीज विथ whom I worked for a period of 14 years शकता. I can tell you they were looking for that type of different line. Probably the correct. government had to restructure की Yeah, कमिटी restructure. कशा तरेची आसच्यो. म्हाका दिसता ह्या विशयाचेर खूब बरी चर्चा जाल्ली आसा आनी आमी सदांच म्हणटा की जनरली सरकारा कडेन जेन्ना बोट उबारता तेन्ना सरकार केन्ना केन्ना फाटीं सरता की अरे आपल्याक सदांच म्हणजे आपल्याक सदांच अपोजिशन आसा काय कितें. बट दिस इज नॉट अपोजिशन, दिस इज कन्स्ट्रक्टीव क्रिटिसिजम जो सरकारान म्हाका दिसता पॉझिटिव्हली घेवपाक जाय. आनी अशे कितलेशेच भुरगे आसतले जे सरकारा बरोबर काम करपाक सुद्दां तांकां आवडटले सो दॅट आमच्यो ज्यो स्किम्स आसा आमच्यो येवजण्यो आसा आमचे जे सगळे कार्यक्रम आसा खास करून शिक्षण क्षेत्रात ते योग्य लोकां मेरेन योग्य विद्यार्थ्यां मेरेन पावतले. ते पावू अशी इत्सा आमी हांगा व्यक्त करतात. तुम्ही पळयत रावात पडसाद, पळयत रावात द व्हॉइस ऑफ गोय. The Voice.